2008 as amended. Thank you, ma'am. Thank you. By the way, class, i-record din na po na klase ha, kay mo ni ang gamito na basis sa kabilang section. Kaya nalabay ko ikwento sa inyo, class, later na lang. Ako sa taon ang Bangko Sentral. Nakagunit kasi kung isa ka kaso sa Bangko Sentral dati na ako ang kalaban ako is kay Maya. Bangko Sentral. BSP. Hindi mo ko makita. Wait lang, class ha. Okay. So, nakita na na ko itong akong kasong gigunitan class. Sorry na, ano lang. So, akong explain to later. So, the GBL or General Banking Law basically governs the regulation, organization, and operation of banks and wholesale banks. So, again, ang trabaho, ang General Banking Law, mauna laod na dapat pagkasundon sa mga bangko. Silang operations, silang mga services na ginahatag, okay? And ang mag-implement na balaod is ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So it primarily governs universal banks and commercial banks, okay? Ito anang i-discuss later unsa ng universal bank, unsa ng commercial banks. And statutorily applies to thrift banks, which are primarily governed by RA 7906, the Thrift Banks Act, rural banks, under RA 7353 and cooperative banks under RA 9520. So, ang general banking law, ang iyang gina-govern na mga banks, or iyang gina-oversee ng mga banks is ang mga ginatawag na itong universal banks o ang commercial banks. Pero ang mga provision sa balaod under the GBL or General Banking Law, iyahapod ng suppletory. Ibig sabihin, pwede po siya mag-apply, katong mga butang na mag-apply
sa mga ginatawag na itong thrift bank, mas kina-separate ang mga thrift banks, okay? Ang thrift banks, they are governed by RA 7906 primarily, kay mo na iyang main na balaod na dapat sundon sa mga thrift banks, okay? And suppletory lang ang general banking law for thrift banks, okay? Napot tayo rural banks, okay? Ang rural banks, they are governed primarily, mainly by the Rural Banks Act or RA 7353. Suppletory lang ang general banking law sa ilaha. So katong mga wala, dili makita sa Rural Banks Act na makita sa GBL na dili naman in contrary dito sa Rural Bank Act, GBL or General Banking Law ang musupply no, sa mga kulang sa Rural Banks Act. Okay? Then ang cooperative banks naman, they are governed by the Cooperative Code or Philippine Cooperative Code of 2008 or the RA 9520. Again, kung naay kulang din na nga balaod, supplyan sa General Bank Law. Okay? Pero basically, ang pinaka-mother na law is ang General Banking Law. And ang gina-govern sa General Banking Law is ang universal banks and mga ginatawag na itong commercial banks. Okay? Next. After Yabe, si Tabalanza. Good evening, ma'am. Okay, good evening. The GBL requires the banks be stock corporation whose funds are obtained from the Republic, i.e. deposits of 20 or more persons. It also provides that a bank or quasi-bank cannot be incorporated without authority from the BSP. The law is explicit that CIC shall not register the articles of incorporation of any bank or any amendment unless accompanied by a certificate of authority issued by the Monetary Board and under itself. Thank you, ma'am. Thank you. So, the GBL, the General Banking Law, requires that banks be stock corporations. So, sa GBL, General Banking, dapat ang mga bangko kay stock corporation dapat siya. And kung stock corporation siya, dapat rehistrado siya sa SEC or Securities and Exchange Commission. Tanan mga stock corporations, no, rehistrado sa SEC or Securities and Exchange Commission. So kung in the future mag-apply mo og trabaho, nabili mo sure nga trabahuan kay naa sa rehistrado or legal ba nga trabahuan or korporasyon. So pwede mo mo-add sa SEC. Kay sa SEC, sila ang mag-register sa mga corporation, stock corporation or non-stock corporation. In the case of banks, gina-require sa General Banking Law na kamo usa dapat ka stock corporation. So may meaning ng stock corporation, ma'am? You should be a public corporation. So ang funds nimo are obtained from the public. So na ay mga investor, okay, from the public, okay, na ay mag-deposits na 20 or more persons. Okay, so land bank pa imo, daghan kay depositor, di ba? BDO, daghan depositor. Or investors, daghan investors. Okay, so you are required to be a public corporation. You are required to be a stock corporation. And when we say stock corporation, naakay mga investors. Okay? It also provides that a bank or quasi-bank cannot be incorporated without authority from the BSP. So, okay. Number 1, magparehistro ka sa SEC kung gusto ka mahimong bangko. Number 2, kailangan po na rehistrado ka sa o na-autorisado ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So the law is explicit. The SEC shall not register the articles of incorporation of any bank or any amendment thereto unless accompanied by a certificate of authority issued by the Monetary Board under its seal. So, dili pa ka irehistro sa SEC kung wala kay authorization galing sa BSP o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, paano nimo makuha nimo ang authority from the Bangko Sentral ng Pilipinas? Siyempre, mag-apply ka. Kinsay mag-issue? Monetary Board. Kinsa ang mga nasa Monetary Board? Muna lang mga BSP Governor and Assistant Governors. Okay?
So, mo na siya. Now, pakipunta mo example sa stock corporation. Sige, para ma-imagine, give me plus back. Core financial. Para imagine yung class, okay? Windows. So, kani ang example sa mga stock ng mga corporations, okay? O stock. So, when we say stock corporations, muling mga public na mga corporations, naa sila yung mga investors. Kami, ako for example, ako aming account, okay? Nag-invest kong stocks, for example. So, study po mo niyo, list of stocks in the Philippines. So, naay Tugo, naadire Ayala, naadire naririnig na mudunggan ako ninyo no na adire bangitao na to ang land bank. Hindi bangitao na to ang land bank ha. Ay no. Bangitao na to sige ni BPI, Bangko Sentral ng Pilipinas for example. Adrao, Asia United Bank Corporation. Okay? Mga bank, so BDO, Unibank. O, kita ninyo na eh. No? So, mga stock corporation sila. So, aside from the fact na kailangan mangita sila og BPI, Bank of the Philippine Islands. Okay? So, China Bank, Banking Corporation. Okay? So, aside from the fact, no, okay, nakita na ninyo nga mga example, Metro Alliance Holdings, Metro Alliance man Metro Bank. Okay. So aside Philippine Bank of Communication, okay, aside from the fact na kailangan mo o Certificate of Authority to operate from the Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan po din yung maging stock corporation. So, ibig sabihin, dapat na may investors of more than 20 investors or depositors. Okay? From the public. So, Philippine National Bank. Philippine Savings Bank. Okay? Wala ko nakita ang lansa. Anyway, nagre-dream mga San Miguel. So, muna siya ang example class sa mga stock ng mga corporations. Okay? So, na-imagine na ninyo ha, kung saan ang stock corporation, nakuha ning account, gamay lang ba akong na-invest class. So, mag-log off na tayo. Okay? Mag-gawas na tayo din. Okay? Next. Okay, ako pong ipakita dahil sa inyo ha, itong nakagunit ko og kaso sa Manila. Okay? Itong unang 2024. Makita ninyo din. Makita ninyo, class. Okay.
Filing of complaint. Attorney Charmaine Inshaw says to the client the preparation and filing of a complaint before the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, muna akong client dati, nag-file ni og reklamo. Ang among gireklamo ani kay ang Paymaya na ani ana sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, taba pa kay ko class. So, pwede ra gyud mo mag-file po og complaint sa Bangko Sentral kay may tabo magudan ning kaso ni sir, no? Ang nahitabo sa kaso ni sir. Okay, sorry. Mali. Nawala ang iyang kwarta sa Paymaya. Okay? Tapos, nag-report siya dayon sa Paymaya and wala di-actionan sa Paymaya ang iyang reklamo. Okay? So, ang nagreklamo mi, nag-file og complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas and nag-settle mi. Okay, nagka-settle. Wala nagpadayon ang Paymaya kay kompleto man mi sa evidence at that time. Good. So, wala na padayon. Kung pila ang nawala kay sir, nabalik na po kay sir. Mga around 80,000 pesos. Nabalik na po kay sir tanan. Okay? So, anyway, next time. Okay. Okay, so, kung ano lang na siya, ang point is, ayun mo kahadlok, like, Bangko Sentral siya ng Pilipinas. Oh shit, Bangko Sentral, sa maning, bigati, no. Pwede rin mo mag-file og complaint, no, sa Bangko Sentral, dili sa Davao na Bangko Sentral, kung naay mga namali na gibuhat ang bangko. Okay? Na sila wala na check, pwede naman po ng mga teller, na sila mali na nabuhat, no. So, pwede na po tamang reklamo sa Bangko Sentral, ha? Kana lang akong gusto ipa-feel sa inyo, ha? Dili ka ma-intimidate just because they are banks or just because they are Bangko Sentral ng Pilipinas. We can always file our complaint. Okay? Next. Si Leparto, section, saan po si Leparto? 3E, Section ma'am. 3E. FM 3E. Okay, sige. Good evening, ma'am. Classification of banks. The term bank shall refer to entities engaged in taking deposit and lending these funds to their own borrowers. 1125, this is usually referred to as core banking function of mobilizing savings through deposit taking and allocating resources through lending. Banks are required to be stock corporation and some examples are, later na lang. Okay. Thank you, Leparto. The term banks shall refer to entities engaged in taking deposits and lending these funds to their own borrowers. So, imagine ninyo ang bangko na morning entity, morning organisasyon na mukuha og deposit, di ba? Mag-deposit ko. Then katong itong i-deposit, mo to'y ipahiram sa bangko sa laing tawo, sa ilang mga borrowers sa Pudyapon. Okay, usahay, ang office namo, mag-deposit dito og kwarta. Okay? Then, kami ang withdraw. Okay? So, usahay ako, mag-deposit ko, kana ako'y extra money, mag-deposit ko. Pero kanang akong deposit, although nag-appear siya din na adi akong 20,000 pesos sa ako ang bangko, naadi na wala na siya dila, naadi ang number, pero ang physical money ana class is ilahan ng ipaikot. Kay dili pwede mag-stagnant ang money. Okay? Kay ang economy. Kailangan mo rotate good ang kwarta class. Kailangan mo sumuroy good ang kwarta. Mo gani nang dili pod advisable na kana gani mag-savings ganit ta nga kanang na-keep lang taon ka ng kwarta sa ato ang own house. Aside sa pwede masunog or kipon og ilaga ana dili makarotate ang money. Mo gani na siya ang nature man gud dapat is makarotate ang money. Okay? So again, naay nag-deposit and tanang gi-deposit sa bank nimo ipahiram na sa bank sa other people. Okay? So mao na ang nature dapat, mao na dapat na ay cycle ang kwarta, dapat musuroy ang kwarta. Ang kwarta maunay oxygen, maunay burag kung sa lawas pa ang dugo nato ang magdala og oxygen sa laing parts sa atong body kaya para mabuhi ta. So ang kwarta mauna ang mubuhi sa ato ang kuan banason. Okay?
dapat mo rotate siya. Kaya kung dili siya mo rotate, no, wala, mamatay ang ato ang nasod, okay? Or mamatay ang atong ekonomiya. Okay? So this is usually referred to as core banking functions of mobilizing savings through deposit taking and allocating resources through lending. Ramps are required to be stock corporations, and some of the examples are, okay? Anyway, so napaingon ani class. Technically, kita nga nag-deposit sa bangko, technically, gipahiram nato ang bangko og kwarta. Kita nga depositor, mura kita ang nagpautang sa bangko. Mao na ang nature pod sa depositor ug sa bank. Okay? Kita nagpahiram ta og kwarta sa bangko, ni ang bangko ilahan nang ipahuram sa lain. Okay? Ang mga depositor mao'y nagpahuram og kwarta sa bangko. Kaya ang bangko ilahan nang i-rotate sa lain. Okay? Pero para di mo malibog, imagine na lang ninyo ang nature sa bank, kailangan jud na ay depositors, and ang trabaho sa bangko is ipahuram na sa laing tao. Okay? Para mo rotate ang kwarta. Next. Oliver from San Good evening, ma'am. Good evening. A. Universal banks. Banks that have the same powers as a commercial bank, plus the powers to operate an investment house and to invest in non-aligned enterprises, and have the highest capitalization requirements. They are governed by the General Banking Law. B. Commercial banks. Banks that have the powers defined in Section 29 and 5371 have a lower capitalization requirement that universal banks and can neither exercise the powers of an investment house nor investment in non-aligned enterprises. They are governed by the General Banking Law. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So, Oliver, ang universal banks, no, na siya hierarchy. Depende sa capitalization, sa capital. Billions na siya, okay? So, nata universal banks, na nato ang commercial banks. So, ang universal banks, parehas lang sila o functions, no? Parehas lang sila o parehas sila o functions sa commercial bank. Kaya lang, mas dako lang capital na kailangan para mahimo or maka-create ka og universal banks. Billions ang kailangan. Okay? And sa universal banks, na siya mga other services. Di ba ang bangko, ang nature sa bangko is mag-deposit and ipahiram sa other people. Kana man ang pinaka-main na function sa usa ka bank. Pero ang universal banks, na siya mga non-allied enterprises. Okay? Na siya mga other things na dili lang deposit and borrow. So, like, like, nahay mga naga-insurance, okay? Kung ato ka og DPI, di ba? Ato ka DPI, ato ko dito last time, magpalit ko sakyanan, mag-loan sana ko, okay? So, wala, di na lang ko mag-loan. May duwal sa kuha, nag-offer og, man, gusto ka mag-i-insure ang imuhang sakyanan, okay? So, na siya other na mga products or services na dili connected sa main function sa banking, which is deposit and borrow it to other people. Okay? So, mo ng universal bank, bigger siya, na ibang class na, okay, gusto ka mag-invest, pwede nimo gamiton ang BPI na account, no? BPI na account, then dito ka mag-invest o mga stocks, okay? Or mag-invest ka o Bitcoin, or stocks na lang, sa stocks kayo. Imagine na ninyo ang stocks, kita na ko sa inyo ganina. So, yun na siya class, no? So, universal bank. Okay? Medyo bigger siya, bigger capitalization, and hindi lang siya itong sa simple na deposit and borrow it to other people. Napa siya other services na dili connected sa banking. So, mas dako siya. And they are governed by the general banking. Commercial banks naman, medyo lower ang iyang capital na kailangan. Then, ang iyaha lang yung kuan is, ano lang yun? Deposit and borrow it to other people. Kato lang, wala siya yung mga investment, or, di ba, kanang akong ginon sa inyo nga, pwede mo mag-invest diri sa stocks, wala ingon ana.
So, simple lang siya na bangko. Mag-deposit and mag-borrow. Wala po siya yung mga insurance. Okay? Wala siya yung non-allied enterprises. Okay? Simple lang siya. Deposit and borrow it to other people. Ana lang ang nature sa commercial banks. Okay? Universal banks, bigger, mas daghan og trabaho, mas daghan og mga serbisyo, mas daghan og produkto, mas dako og capitalization. Commercial banks, focus lang siya sa deposit and borrow and magpa-borrow ang bank to other people. Wala siya non-allied enterprises or other services. Next, Oliver, tapos na si Encabo. Good evening, ma'am. Mm, C. Thrift banks. Banks that provide basic banking service for their clients who are mostly individuals and those with small businesses. They are governed by RA number 7906, Thrift Banks Act, and include savings and mortgage banks, savings and loan associations, and private development banks. D. Rural banks. Banks that are for rural development, organized to provide adequate credit facilities to the people in the rural communities such as farmers and merchants or their cooperatives. As such, they are mandated to ensure that credit is available and readily accessible in the rural areas on reasonable terms. These banks must be wholly owned by Filipinos. They are primarily governed by RA number 7353, Rural Banks Act. Okay, thank you, Encabo. So, thrift banks, daghan pa, nagmanatag universal, matag commercial, so napay thrift banks, napay rural banks. So, ang thrift banks class, medyo gamay. So, nanay commercial, mas gamay pa gid ang iyahang kapital ani. So, they provide basic banking services for clients who are mostly individuals and may mga small businesses. So, mostly individuals and mostly kanang nag-cater sila o mga gagmay na mga negosyante. Usually, is pautang sa mga gagmay na negosyante or gagmay na mga individuals. Okay? So, mostly mga pautang, siya. Then, usually class, na siya, na ang BDO, napod na sila yung mga type banks, dagan na sila eh. Ang BDO is a corporation. Pero dagan na sila kanagaling mga anak-anak ba? Mga sub-corporations, kumbaga ba? No? So, na sila ang whole corporation sa BDO. So, na sila diri akong Universal Bank, diri akong Thrift Bank, diri akong Rural Bank. Ang example is, kanang network bank, dati, rural bank din ng network bank, okay? Pero gipalit na siya sa BDO. Karon ang kanang ang network bank nahimo na siyang BDO Network Bank. That is the rural bank sa BDO. Daghan kaayo ang BDO, mao ni ang iyang corporation, daghan na siya og mga anak-anak na mga korporasyon. Okay, na siya corporation focus on Universal Bank. Na siya corporation na focus sa Rural Bank, which is the BDO Network Bank. Okay? Because ang Network Bank, dati nag-exist na as Rural Bank na siya, nagipalit sa BDO, gi-acquire sa BDO, and mo na ilang Rural Bank arm sa BDO. Okay? So, yun na siya. Napod sila sarili nilang Thrift Bank. Ang ilang Thrift Bank is, ako itong na-search. City Savings Bank. Napod sila ingon ana. Okay? So, ingon ana na siya class. Okay? So, mostly ang thrift banks, including savings and mortgage banks, private development banks, and stock savings and loan associations, primarily focus on accumulating savings and providing loans to households, individual, and mga small businesses. Okay? Muna siya. And rural bank, okay, focus on rural communities such as farmers, mga merchants, sa mga rural areas like this sa Kapalo. So, that is why natay BDO Network Bank here sa Kapalo.
which is the rural bank arm of the BDO. Next, Anong. Anong is section from 3G po, ma'am. 2G. A. Corporate banks organized as cooperatives under RA number 9520 Philippine Cooperative Code of 2008 as amended. D are banks whose majority shares are owned by cooperatives primarily to provide financial and credit services to cooperatives. F. Okay. Islamic banks that aim to provide banking services under Islamic Sharia principles governing banks. There is only one Islamic bank currently operation Philippines, the Aymana Islamic Bank on August 22, 2019. However, Republic Act number 11-439 Islamic Banking Act was signed into law and provides for the organization, regulation, and powers of Islamic banks to be established in the Philippines. Thank you, ma'am. Thank you. So, napunta ginatawag ng mga cooperative banks. Okay? So, they are organized as cooperatives. So, they are under Philippine Cooperative Code. They are banks whose majority shares are owned by cooperatives primarily to provide financial and credit services to cooperatives. So, pero dili tanan co-ops, like kay bank. Okay? So, not all cooperatives are banks, but there are certain cooperatives na ilahang gipalambo pa maayo ilang co-op and nag-create sila of cooperative banks. Okay? So, example sa mga cooperative banks. So, and since they are already cooperative banks, dili lang sila under sa ang kanimong mga cooperative, under ni sila sa Cooperative Development Authority or CDA. Okay? Since nag-level up man sila, na hindi man silang cooperative banks o naa sila another arm, which is the cooperative banks, so kailangan katong cooperative banks, they are also governed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, example are the First Isabela Cooperative Bank, the Metro South Cooperative Bank, the Mindanao Consolidated Cooperative Bank, and the Co-op Bank of Cotabato. Okay? So, muna yung mga example sa mga cooperative banks. So, they are, usually, ang members nila is katong, or ang mga investors po nila, katong po mga members ilang po. And lastly, we also have the Islamic banks. Okay? So, banks that aim to provide banking services under Islamic Sharia principles governing banks. Okay? So, gina-follow nila is ang Sharia law. Sharia law. So, isa lang ang Islamic bank there is sa Philippines, and that's the Al-Amanah Islamic Bank. Na ako'y friend, because akong boyfriend is a Muslim, no? Na ako'y friend, nagka-friend ko na nag-work sa Al-Amanah Bank. And ang pwede na po nila i-cater usually, guys, mga class, or mga members of the Islam faith. No? Mga Muslims na po ang pwede nila i-cater. So, kung nila, plus wala interest, mangutang ka, wala interest kasi bawal sa Sharia law na magpautang ka nga na-interest. Okay? Kay, ang ilang, ang ilang belief there is that you should not take advantage sa kalisod sa tao. Diba? Kunyari, may mangutang sa imuha, di mo man ang pabutang interest kay pangwartahan nimo. Sa Sharia law, bawal sa ilang magpautang na interest. Kaya hindi ko alam kung paano sila mag-earn Kay bawal ang interest sa loan, bawal. Bawal po sila ang insurance. No? They do not believe in insurance. Dili mo pwede i-secure ang insurance kasi, ang nature sa insurance is that, for example, ako'y health insurance dati. No? Nagka-cancer man ko last year, nag-claim ko sa akong insurance. So, gibayaran ko nila og 400,000 sa Sun Life.
Okay? So, ang Sun Life, so ang nature sa insurance is that, for example, to protect you from sudden nga mga sakit ba. So, ako, nagabayad ko dati 16,000 per year para sa ko ang Sun Life Health Insurance. Sun Health Insurance. Nagkasakit man ko bigla last year. Nagka-cancer man ako. So, because na ako health insurance, no, gihatagan ko sa Sun Life, 400, wala pa, maski, and since na nagkasakit naman ko, na-terminate na po akong health insurance. So, mo na ang nature sa insurance, no? Kana ganing, hatagan ka niya og blanket ba, no? So, na dili mawala ang imuhang kwarta just because nakasakit ka. Mo na ang nature sa mga insurance. For example, car insurance, na kay sakyanan, palit kong insurance, nabangga imong sakyanan. So, kanang mga damage anang sakyanan, ang insurance ang mosagot ana. So, yun ana ang nature sa insurance. Na yung mga contingency ba, prepared ka. So, sa Islamic bank or sa Sharia law, dili po sila pwede og insurance. So, kaya dili pa kayo na ko ma-imagine how Sharia or Islamic banks operate given na ang Sharia law do not believe the Sharia laws, no, do not believe in interest, no, so magpautang ba, walang interest, and they also, the Sharia laws do not also believe in insurance, health insurance. Okay. Next. But again, isa lang ang bangko na Sharia or Islamic bank in the Philippines, and that's the Al-Amana Islamic Bank. Al-Amana Islamic Bank. Next. Arocha from section 3E. Good evening, ma'am. Mm, Qualified foreign banks with monetary board approval may enter the local banking system through 1. Acquisition, purchase, or ownership up to 100% of the voting stock of an existing domestic bank. 2. Investment in up to 100% of the voting stock of a new banking subsidiary incorporated under Philippine law, or 3. Establishment of branches with full banking authority, but the foreign bank must be established, reputable, financially sound, and widely owned in publicly listed in the country of origin. Thank you po, ma'am. okay. So qualified foreign banks with monetary board approval may enter the local banking system through acquisition, purchase, or ownership up to 100% of the voting stock of an existing domestic bank. So namabutay mga mga foreign banks ba? Okay? So may mga example din sa foreign banks. Ang ako na-imagine, foreign banks in the Philippines. Na atay HSBC, Standard Chartered, Citibank of China, Maybank, which provide corporate retail investment banking. So, muna ang mga example sa mga Bank of America na ani sa Makati, Duce Bank. Diri nag-work ang akong friend, Duce Bank. So, these are examples of mga foreign banks na nag-operate diri sa Philippines. But they are required, ay mga certain requirement for them to operate, like acquisition, purchase, or ownership up to 100% of the voting stock of an existing domestic bank. So, nasa sila yung partner na domestic bank. Investment in up to 100% of the voting stock of a new banking subsidiary incorporated under the Philippine laws. So, kailangan po nila makipag-partner or mag-invest up to 100% of the voting stock sa usa ka bangko, no? Or domestic bank, local bank diri sa Pilipinas. Establishment of branches with full banking authority. So, dapat na sila branch. For example, the Duce Bank nasa Makati, which di nag-work akong friend. Nakaroon na siya sa Hong Kong, kaya na-promote siya. But the foreign bank must be established, reputable, financially sound, and widely owned and publicly listed in the country of origin. So dapat
valid po siya and publicly listed corporation po siya or bank dito sa country kung asa siya nagikan. Deutsche Bank is, I think, from France. Wait lang. Search na po. Deutsche Bank. Germany, sorry. It's from Germany. Deutsche Bank. Next. Quasi banks and trust entities. Okay, ang next na to kay si Castroverde. Good evening po, ma'am. Quasi-banks are entities engaged in taking deposit substitutes and lending these funds to their own borrowers or purchasing receivables. 729. They engage in the borrowing of funds called deposit substitute for purposes of re-lending those funds or purchasing of receivables and other obligations. Quasi-banks do not accept deposits but take deposit substitute which are not insured with the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Thank you po. Okay, so quasi-banks are entities engaged in taking deposit substitutes and lending these funds to their own borrowers or purchasing receivables. They engage in the borrowing of funds called deposit substitutes for purposes of re-lending those funds or purchasing of receivables and other obligations. Quasi-banks do not accept deposits but take deposit substitutes which are not insured with the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. So, quasi means ang literal na meaning. Okay, Bisaya na to ha, sa quasi. Quasi is murag bank, no? Quasi murag. Dili gyud siya bank, pero mura siya bank. Okay? So ang quasi banks class, these are non-bank financial institutions authorized by the Bangko Sentral ng Pilipinas to borrow funds from 20 or more lenders for their own accounts, essentially acting like banks, mura sila bangko, pero dili gid sila full serviceable na mga banks, no? Mura, ano ni sila, more of mga sa investment, more of leasing, financing, ana siya, mag-invest, mag-finance, magparenta, pero namang may money involved. And usually, dili po siya ka ng money, like more of mga cheque, no? And hindi siya covered sa PDIC. Ano magud na siya, class? Sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation, for example, ako, nako'y kwarta. Okay? Nako'y 1 million, for example. Okay, sa BDO. What if malugmok ang BDO? No, naabi na itabuan na BPI Family Savings Bank. Okay? BPI Family Savings Bank, buwi kay na itong una, ang promotor pa na, ang artista na nag-promote na si Camille Prats. Ang ilang gina-promote is that bata ka pa, pero nag-save ka na. So, naakay bangko. Muna ang BPI Family Savings Bank. Ang mga nag-deposit dito, kay nalugi to sila kay nalugmok man, no? Nalugmok man tong bangko, BPI Family Savings Bank. Kana siya nga particular corporation. Kay, di ba, naman ay BPI, buhay pa man ang BPI. So, napamagulay mga anak-anak na mga korporasyon ang BPI. So, isa na dito ang BPI Family Savings Bank. So, namatay ang korporasyon, namatay ang BPI Family Savings Bank. So, for example, ako, nga ako'y 300,000 nag-deposit dito, namatay man siya without my, kanang dili man ako sala, namatay lang din ang korporasyon, kaya wala na siguro investor, saguton sa PDIC ang imuhang missing na 300,000. So, mo ni siya ang insurance sa mga bangko.
Philippine Deposit Insurance Corporation. So for example, na ako'y sa land bank, for example, na ako'y 500,000, simba ko palayo, mamatay ang land bank. So bayaran ko sa PBIC, nawala ang land bank, pero dili, insured man ko, insured man ang bangko sa PBIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, so mabawi na ako ang 500,000 pesos, maski namatay ang land bank. Mo ganin yung issue last year kay si BBM or last year, 2 years ago, na magod na ang PBIC kasi nana siya kanang dapat man na siya stock of money para sa nahitabo sa PhilHealth ba. Ang budget sa PhilHealth gibalgin o gikuha nila, gibutang nila sa lain. Dapat ang budget sa PhilHealth is para lang good sa health. Dapat para lang sa health. Karon nagibuhat na ko nila BBM 2 years ago ata is nanguha sila kwarta from PBIC. Na-issue na siya. Kaya dili mo pwedeng labtan ang kwarta sa PBIC because the PBIC, the Philippine Deposit Insurance Corporation, is the insurer of the banks. In case malugmok ang bangko, dili masiro ang mga depositor kay mabayaran siya sa PBIC. Pero, nalay limit. Insured ka lang up to 500,000 pesos. Okay? So for example, ako na ako'y 1.5 million sa land bank, for example, ang namatay ang land bank, ang ibayad lang dito sa kuha, insured lang po up to 500,000 pesos. Munang advice na ko, ngari, in the future, mahimo mo milyonaryo, mag-open mo og bangko, then ang inyo lang ilimit is up to 500,000 pesos lang. No? So, na ako'y deposit dire sa land bank up to 500,000 pesos. Mag-open na po itong account sa bank, sa BDO, up to 500,000 pesos lang kung savings. Open na po ko sa BPI, up to 500,000 pesos lang. Kaya in case mamatay ang mga bangko, insured ka lang up to 500,000 pesos. That's the technique. Dili mo ibutang sa isa lang ka bangko ang imuhang money. Kaya pag mamatay ang bangko, niya imuhang ipon, kaya 1.5 million, mamatay ang bangko, ang babalik lang sa inyo is 500,000 pesos because maulang ang giingon sa batlaod ni PBIC. The PBIC again is the insurer of the bangko. Okay? And up to 500,000 pesos lang insured ang imong money sa kana nga bangko. So you have to deposit to different banks up to 500,000 pesos. Just in case maging milyonaryo ta or ma-milyonaryo magyuta in the future. Okay? Next. Jeremiah Guillermo from section 3E, ma'am. 3E. Yes, ma'am. Deposit substitute taking or quasi-banking is an alternative form of obtaining funds through the issuance, endorsement, or acceptance of debt instruments, such as bankers' acceptances, promissory notes, participation, certificates of assignment, and similar instruments with recourse, and repurchase agreements for the borrower's own account for the purpose of relending or purchasing of receivables and other obligations. Deposit substitutes are with recourse to the quasi-banks. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So deposit substitute taking or quasi-banking is an alternative form of obtaining funds through the issuance, endorsement, or acceptance of debt instruments. So muna na kung ginaingon, mga promissory notes, mga bill of exchange, okay? So kana usually ang gina-process sa quasi-banks. Okay, kana mga papel-papel, mga cheque, kaya dili sila covered sa PBIC kasi dili jud talaga actual money yung mga usual mga deposits dili but mga papers. Okay. Next, si Angeli Villapania from section Angeli. Good evening, ma'am. Okay. Section unsa kaday? 3G, ma'am. 3G. Okay. Trust entities are those engaged in trust business that act as a trustee or administer and trust or hold property in trust or on deposit for the use or benefit of others. Entities include the departments of banks that perform trust and other fiduciary functions and stand alone
trust corporations authorized by the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, to engage in trust and other fiduciary functions under the GBL. Banks entities engage in the lending of funds obtained in the form of deposits. Quasi-banks entities engage in the borrowing of funds through the insurance or acceptance of deposit substitutes for the purpose of purchasing receivables or other obligations. Trust entities engage in trust, investment management, and fiduciary business methodology. Thank you, ma'am. Okay, so banks, again, more of money ang accept of money, deposit, and lend it to other people. Quasi banks, more of mga documents, mga promissory notes, mga cheque, bill of exchange, na gani letters of credit, mga usual nga gina-process sa quasi banks. Trust entities, more of investment, management of mga kwarta, financial management, and fiduciary business methodology. Usually, kanagaling mga time deposits, mga trust entities, no, mga time deposits, magdugay diya imong kwarta, then mag-grow ang money. Kanagaling mga ginatawag na to, mga financial advisors, mo usually mga trust entities. Okay? Then, next, si Julie Ann Magsanay. Good evening, ma'am. Good evening. Unsay section nimo? PE po, ma'am. Okay. Bank's powers and liabilities. The following are powers of a bank. A. Powers of a stock corporation, 32, and B. Powers necessary to carry on the business of banking, such as number 1, accepting drafts, number 2, issuing letters of credit, number 3, discounting and negotiating promissory note, drafts, bills of exchange, and other evidence of debit. Number 4, accepting of creating demand deposit. Number 5, receiving other types of deposit and deposit substitutes. Number 6, buying and selling foreign exchange and gold or silver bullion. Bullion. 7, acquiring marketable bonds and other debits, securities, and number 8, extending credit. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So, banks, powers, and liabilities. So, the following are the powers of a bank. Powers of a stock corporation, kasi dapat, again, for you to become a bank, para mahimo kang bangko, kailangan stock corporation ka. Dapat na ay mag-invest na mga entities or individuals, more than 20. And dapat publicly listed, ibig sabihin, public corporation ka dapat. So, katong ipakita na po sa inyo, ha? Mo to ang mga publicly listed corporation sa Pilipinas. So, when we say publicly listed, you have to join the stock market. Okay? You have to join the Philippine stock market. Letter B, powers necessary to carry on the business of banking. And para ikaw may imong bangko, dapat imong part sa imong is trabaho. Trabaho mo ang usa ka business. Drafts. Number 2, mag-issue letters of credit. Okay? Number 3, mag-discount, mag-negotiate og mga promissory notes, mga bills of exchange, mga drafts, mga cheque, no? Number 4, mo dawat or mag-create og mga demand deposits, no? Mga documents ni sila class, no? Mga inakay na to i-developer, but these are documents na usually makita na to sa mga bangko. Receiving other types of deposits and deposit substitutes, buy and sell foreign exchange. So, di ba, sometimes, kung suroy ka maato ka og Hong Kong, kailangan mo og Hong Kong dollar or Hong Kong money.
no? So, ato ka sa bangko or sa foreign exchange, sila ang magkuan, sila ang magkambyo sa inyong money, no? Or magpalit og gold or silver, okay? Nana sa economics kasi class no na kanang ang money kung naana siya kaakibat ng mga gold reserves ang Bangko Sentral no mao nang grabe na siya ka guarded pag sulod na ko didto class kay nag-file mi og complaint katong akong gipakita sa inyo ha kay magreklamo mi sa Paymaya no gibuhatan na kog complaint ang ako ang client pagsunod na mo dito dili ka basta-basta makasulod class dili siya pare sa kanang adto lang ka munisipyo nya mosulod ka dili asa mong ID dili nang mong bag tapos bago ka moadto sa Picas building iradyo pa gyud ka padulong din na si tagapaw si attorney Insyo o ganiyang client na si Anay so adto mi dito sa Picas building pagabot dito sa Picas building ano na po'y magkuan dito tao gani na po'y magradyo dito padulong nami sa taas okay then pag-abot na po dito sa taas dili pa ka basta-basta makasulod ingon ana siya because naa sa Bangko Sentral sa main man ni ato no na man dito sa Manila na Bangko Sentral na dito ang paggawaan ng pera na dito po nakastock ang atong mga gold reserves sa Philippines okay mga silver bullion na dito sa Bangko Sentral. Okay. Ang mga ibang banks po na abroad. Okay. Ang Bangko Sentral kasi is the Bank of the Philippines. Okay. Ang mga other banks, na sila mga sarili nilang gold, mga sarili nilang silver. No? So, inana ka secured. Pero one of the best experience, one of the best case na kung nagunitan ko ka na. In a way, nadaog me because ang nag-propose for settlement is ang Paymayaman. Okay? Paymayaman kay aminado sila, wala nila na-actionan ang reklamo ni client. So, in a way, sila, nadaog me ato. Kaya nabalik man kay sir ang missing niya naman. Okay. Next is acquiring marketable bonds and other debt securities and extending credit magpautang. Ang other banks po, napod na sila order ng mga trabaho. Like for example, gusto ka magpatago og diamond necklace na worth millions of pesos, pwede po na mo ipa-deposit no, sa bangko. Na na-select ka ng murag kanang secured na area, diyan mo ipatago ang imong kuan. Pero kailangan magbayad ka og monthly sa ilaha. Kung dili ka secured ba, itago sa balay imong diamonds, pwede mo na itago sa bangko. Okay? Na ilang mga other services. Okay? Akala lang nato, pautang lang, akala lang nato, kuan, pwede po ka mag-invest sa bangko. Mato kung gingon sa inyo nga, sa akong boyfriend din, sa GCash siya, GCash. Mag-ano siya dito, nag-invest siya o kanang, dito gani siya maghulog og money, 100,000 pesos, tapos iyahang ipalago ang money. Ang bangko na, ang GCash na bala, magdula sa iyang money. Parang ganun siya. Mag-invest ka to, ako kayo, dito ako sa, katong ipakita na ko sa inyo ang kuan, katong Paul Financial, dito ko nag-invest of stocks. Wala ko nag-stock sa banks except for bonds. Pag mga government bonds, nag-invest ko sa land bank. Okay? So, daghan siya og trabaho ang banks in other words. Dili lang siya deposit and withdraw. So, daghan siya other services. Okay? Next. Magsanay human na si Solon from section 3E. Good evening, ma'am. Banks must adhere to the highest service standards and embrace a culture of fair and responsible dealings in the conduct of their business and treat depositors' account with meticulous care. In a number of cases, the Supreme Court stressed that banks must bear in mind the fiduciary nature of their relationship with their depositors and other its depositors with meticulous care whether such account consists only of a few hundred clients. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So banks must adhere to the highest service standards
and embrace a culture of fair and responsible dealings in the conduct of their business and treat depositors' accounts with meticulous care. Kasi ang nature, kanina imagine class, ako gibutang ang ako ang 100,000 pesos sa BPI. Okay? So, nag-trust ko sa BPI. Okay? Nag-trust ko sa ilahang services. Okay? Okay, ang nature again sa relationship, ang relationship between the depositors and the bank is fiduciary, trust and confidence. And because of that trust, kailangan tarungon sa bangko ang imuhang kwarta, dapat dili na mawala. Okay? So, dapat dili na siya mawater. Okay? Una siya. Okay? Later na ito yung mga examples, paano ba magkaroon ng problem sa bank? Kasi so far, dili man ang bank ang may problema. Ako man, nag-Gcash ko, nga mali ba akong number nga gisendan. Okay? So, mga yun, ba, nga problema. Tanaw na to. Okay? So, in one case, okay, Norman Cloud. Say section si Cloud. Good evening, ma'am. In one case, 3G it ba, stated, Cloud? Ay, sorry. 3G ka, Cloud? Sa yung section si Cloud? Ha? Sa daw? 3E, ma'am. Ay, 3G, sige. Thank you. Sige, Cloud. Go, Cloud. In one case, it stated that a bank is under obligation to treat the accounts of paramount importance in the banking industry is the trust and confidence of the public in pesos of or a millions of pesos. Banking business is impressed with public interest and of general. As such, the highest degree of diligence is required. A bank's failure to satisfy the degree of diligence required of banks may warrant the award of damages. The Supreme Court in the following cases had occasion to observe when a bank is deemed to be negligent. Thank you, ma'am. Okay, sige. Thank you, Cloud. So, after na slide, it stated that a bank is under obligation to treat the accounts of paramount importance. Maski millions lang na or hundreds lang na, money is money. What good na? Okay? So, and the nature of the banking industry is trust and confidence. Again, pagsalig o kumpiyansa sa inyuhang serbisyo, kaya diha ako nag-deposit. And then, mag-deposit ko money, gipahiram pa ka, ang nature ana is, gipahiram pa ka bank ha, o money ha. Okay? Ano na siya, class? Under the law, okay, but dili ni siya part sa banking laws, okay? Under the law, ang relationship, no, sa bangko o depositor is that of a mutuum. It is a contract of loan. So, ang depositor, nagpahuram kay bangko o kwarta. Kaya nag-deposit di ko kwarta, butang ko kwarta din na. So, dipahuram na to si bangko o kwarta. Ana na siya ang relationship nila, class. Kaya pag naay problema sa kuan, usually ang contract of loan ang masunod. Kaya nagpahuram, ikaw depositor, nagpahuram ka o kwarta sa bangko. Okay, mauna siya ang nature sa contract between a depositor and a bank. Okay? Pero makita gud nato diri, ano gud nato? So makita gud nato diri sa atong cellphone, for example, GCash or Land Bank, ang nabili nako is 100,000 pesos. Pero kanang nga figure na yun diya imong money. Pero ang kapag physical money niya, di patuyok na siya sa bank. Di patuyok na ilan na nang gipahiram sa others with interest, ana. Okay? Pero your money, in case kailangan mo imong 100,000 and kailangan mo siya or i-transfer to another person, magbuhat na gyapon nako. Okay? Pero di patuyok ang physical money, the physical money that you deposited, di patuyok na sa bank. Okay? So banking business is impressed with public interest. Okay? Public interest. Okay? Because pera ng tao ang ipag-deposit niya. As such, the highest degree of diligence is required. Dili lang good father of the family, highest degree of diligence ang kailangan.
A bank's failure to satisfy the degree of diligence required may warrant the award of damages. Kung dili ninyo ma-perform ang inyong pinaka-the best and the highest degree of diligence, pwede mo kasuhan, civil. Okay? Depende, pwede po criminal. Okay? Sige, example, the studio, from section 3E. Good evening, ma'am. A. When the bank fails to credit funds deposited to the depositor's accounts, 73%. B. When the bank itself fails to follow its own rules and procedures in withdrawals. C. When the bank simply relies on the face of special powers of attorney before lending 200 million 738. D. When the teller loses the passbook 739, and E. When the bank fails to compare the signature on the withdrawal slip and signature cards. Thank you, ma'am. Thank you, the studio. So, mo ni mga examples nga nagtinanga, di ba ganito sa inyo, mga tao ra magyapon ng nasa bangko. So, mo ni mga examples sa mga situation nga nagtinanga ang bangko through its teller or through its employees, no? When the bank fails to credit funds. Di usay magud class. Pag musulod tag bangko, ma-intimidate ta ba na kay guardia nga tag-as kay baril, mga M16 rifle yun. Tapos sa land bank din yung mga kay doble pa ang kuan, napay ka ng steel na gate, napay ka ng glass na gate, door, steel na door, tapos napay glass na door. Sometimes ma-intimidate ganit ka kay banks, but kanang isipon niyo, mura na ko gisulod ang to kill. Isipon lang, mura ko gisulod og tindahan because enterprise. But you really have to be formal, hindi ka magpataka og joke. Again, it is a bank embedded with public interest, no? So, in case na ay kamalian, sa tingin ninyo na ay mali ang teller, sa tingin ninyo na ay mali ang manager, ireklamo lang yun ninyo. Okay? Or inyo lang, i-raise na ninyo yung concern. Isa sa mga mali is mo A, B, C, D, E, mga 5. Number 1, the bank fails to credit funds deposited to the depositor's account. Wala na credit ang funds na gi-deposit. Nag-deposit ko 100,000, wala siya wala siya nag-appear sa kuang account. Okay? Number 2, the bank itself fails to follow, wala siya nag-appear sa kong account. Pero paano ako nakareklamo? Meron akong deposit slip. Tinago ko yung deposit slip ko. Nag-deposit ko gi-receive niyo akong money. Pwede pa na to review ng CCTV. So, yun yung mga evidence mo. Number 2, when the bank itself fails to follow its own rules and procedures on withdrawals. So, natin mga ginatawag na joint account class. Okay? Kana po yung joint account, doon po din nakaklase. Natay end account and or account. Okay? When end account siya, for example, si Claudine Barreto o si Raymart Santiago, na sila'y account dati, mag-asawa man na sila, di ba? Kung familiar mo, nagka-issue kasi ni sila. Mag-asawa na sila, class, na nagpagugot na ilang pamilya sa unang panahon, no? Mga 2000s or 1990s. Ilang pagsasama, chismis ni si Claudine o si Raymart Santiago. Na sila'y account na end account, okay? So, pag end account ka, joint account na end account, dili pwede mag-withdraw na si Raymart lang. Dapat Raymart and Claudine ang mag-withdraw. Raymart and Claudine. So, nitabo, gi-withdraw ni Claudine ang money. Okay, ato siya sa bank. Ato siya the bank. Kaya nag-away naman sila mag-asawa. Gusto na ko withdraw na ako kwarta diri. Then, ang teller ato, Brightman Code o Uptake, dili na ko pwede i-withdraw ang money. O dili na mo pwede i-release ang money kasi naka-end account mo. So, dapat naa si Raymart. Kung gusto niya i-withdraw ang money, dapat na si Raymart. Yan, ikalat na ito nga chismis. So, dito nag-start ang chismis. Alaw, walay na si Raymart o si Claudine. Dito na siya class. Okay, mo ito na nga isa sa mga example sa mga kuan. So, when we say or account naman, namatay joint account na naka-or, it's either Raymart
or Claudine. So kung si Raymart lang na din na, pwede ra i-withdraw ni Raymart. Hindi kailangan na naa si Claudine kaya naka-or man. Pero pag end account na, dapat silang dalawa ang nandoon. Okay? Muna. And dapat i-follow na sa teller. Kaya kung isugot pa tong teller na i-release ang kwarta nga, wala si Raymart, no? Kaya naka-end account nga si Claudine and Raymart, patay ang teller ato. Okay? Kaya makasuhan din ang teller ato for negligence. Okay? Sa katangahan. Okay? Letter C. When the bank simply relies on the face of special powers of attorney before lending, magpahiram o 200 million pesos and 738 pesos. So, ang bank, nag-rely lang siya sa SPA, Special Power of Attorney. Ang SPA, ako ang principal, gisugo na ako si Alcazar na siya mo withdraw sa money, no? Or siya ako kunuhay ang principal, agent na ako si Alcazar, siya akong gipaadto didto, uy, panghiram dito kwarta ha. Kunya pas-pas kayo nagkuan lagi nag-apas ta di ukota. Nag-apas ukota, di pahiram og 200 million pesos. So kana nya ako di wala jud ko nag-authorize kay Alcazar. Wala ko kabaluan na. Wala ko knowledge about it. Okay? And with that, pwede na makasuhan ang katong teller na nag-release o nagpa-borrow og money kaya nag-rely lang siya sa special power of attorney. Dapat, again, ang buhaton atong teller is exercise highest degree of diligence. Tawagan niya yung person, yung principal, o puntahan niya sa bahay mismo. Puntahan niya mismo sa bahay. Okay? Na magani ko ang class, mag-utang lang ka, mag-loan lang kag sakyanan, at tuon magani ka sa balay, mag-atuon ka sa balay, uy, background investigation ka, aya ka releasan og kwarta para makapalit ka og sakyanan. How much more? 200 million pesos. Tapos nag-rely lang ka sa documents sa SPA or Special Power of Attorney. So, mali itong gibuhat sa teller. Letter D, when the teller loses the passbook. Okay, na kay passbook, nag-withdraw ka niya, nalabay niya sa basurahan, for example, kabalo mo ng passbook, ano ko example sa, anyway, kanang na siya notebook na gamay, naga-passbook ko sa certain money na ko, para dili na ko siya basta-basta ma-transfer. Kaya kunyari, nala siya sa GCash, pwede, dali lang na ko kayo siya i-transfer, dahil lang na ko siya ma-Shopee or ma-Lazada, dahil lang na ko siya magasto. Passbook, nakasecure siya, dili mo siya basta, dili ka magiging impulsive buyer ba, dili mo siya basta-basta ma-withdraw. Kaya nag-passbook ko sa other savings ako. Okay? Letter E, when the bank fails to compare the signatures of the withdrawal slip and signature cards. Adto kag kuan, mag-withdraw kog money kina ko cheque. Dili sa Kapalong, in fairness sa land bank nato sa Kapalong, usay kay na sige magutay pirma sa office no niya, ang akong pirma kay kanang shortcut na gani kay shortcut na akong pirma. Niya ang akong pirma na original kay kana jung taas, napay ana, napay mga tulo ka ana, diba? Pero sa office kasi kay magdali-dali man ni trabaho, so shortcut na ko pirma, nasanay ko masyado. So yun ko sa teller din, ma'am, pwede magpas-pirma ako ulit, ma'am, yung pareha sa ID mo na ganito, nasa ID na imong gi-present. So, mag-exercise of due diligence ba? Okay? So, muna siyang mga example sa mga katangahan na gibuhat sa mga teller or mga employees sa bangko. And plus, you have to be really careful because sometimes, ang pangpanlimbong sa mga kuano sa banks kay naanay mga internal na mga kanang pang-scam. Okay? Empleyado siya sa BPI, for example, nakuha niya imuhang data, then gitawagan niya ang nagtawag-tawag siya kunuhay, gusto niya ko ng OTP, mga ana gani. So ayaw, basta ang point is ayaw OTP. Kaya hapit na victimize ang ako ang brother ana. Okay? And we think it's an internal, ganing mga insider ba? At kisa rin makakuha ng mga information, but itong mga employees na po sa bank. Okay? Next. Si Alcazar from Section 3E. Good evening, ma'am.
The Supreme Court held in the following cases that a bank may be held liable for loss despite the negligence of a depositor. A. For disbursing funds to a dishonest employee despite the employee's failure to strictly abide by the bank's internal procedure. B. Allowing the execution of a mortgage on parcels of land as security for a loan not owned by the prospective borrower, 743, and C. Crediting the deposit in favor of another depositor, a check where the signature of the drawer was forged. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So, the Supreme Court held in the following cases that a bank may be held liable, pwede pa rin maging liable ang bangko for loss despite the negligence of the depositor. Maski na ay mali ang depositor, i-weigh mo gud na sa court, no? Kung kinsa man ang naay last clear chance, kung murag mo ginana ba, murag sa aksidente ba, kinsa man to na ay last touch na pwede maka-avoid sa accident, no? Siya ang siya dapat siya ang magiging liable na kay last chance na dili ang mo may abot sa imong ani pero wala nimo gi-exercise ang imong due diligence kaya mo nagka-aksidente. So murag mo pud siya. Number 1, disbursing funds to a dishonest employee despite the employee's failure to strictly abide by the bank's internal procedure. Alam mo na siya record. Wala lang siya agad natanggal kay naputay mga labor laws na ginasunod. Pero siya gyapon ang inyong gitrustan sa money. Okay? So, pwede naman sa iba. So, alam mo na siya record kung siya lang gyapon ang inyong gisugo. Okay? So, mali yan. Liable pa rin yung bank. Okay? 2, allowing the execution of a mortgage on parcels of land as security for a loan not owned by the prospective borrower. Na ay gusto manghiram o kwarta from the bank. Okay? Again, ang rule sa mortgage is, sa real estate mortgage, pwede lang ka mangutang sa bangko pag ikaw mismo ang tag-iya sa yuta na imuhang iprenda. Okay? Nag-release og kwarta ang bank. Despite the fact na lahi ang nakapangalan sa titulo na iyang i-deposit ito sa bank. So, magiging liable ang bank. Okay? Kasi dapat, ang mag-borrow lang o money is katong person na nakapangalan sa titulo. Okay? Next, crediting the deposit in favor of another depositor. A check where the signature of the drawer was forged. Crediting the deposit in favor of another depositor. Okay, gihulog nimo ang kwarta sa lahi nga depositor. Wala nimo gi-check nga ang iya day firma kay forge. Kana gani magbayad gani ko sa Gmall, for example, nga gamiton na ko atong credit card. Okay? Pangitan magani ko nilag ID, ma'am na kay ID kan. Tanaw na nila so tanaw nila yung credit card, kung mo ba mismo ang name na nakasulat ito, yes, na ako'y ID. So, ang mga cashier magani sa visa mo, mag-exercise, magani in due diligence, kung dili ba naka-forge ang imong firma or same name ba sa credit card. Kasi sometimes, gamiton ang credit card sa laing tao, di ba? So, na siya class. So, you have to exercise as the teller or ang bangko, mag-exercise yun ang highest degree of diligence or due diligence before mag-release o kwarta. Okay? Next. Relion, Christina. Good evening, ma'am. Nature of bank funds and deposits. A bank deposit is a contract of loan with a bank as a borrower and the depositor as a creditor or lender. As a contract of mutuum, the money deposited with the banks becomes the property of the bank which is free to use in a condition that whenever the depositor would need the money, he can demand repayment at any time in the form of withdrawals. That the relationship between a depositor and a bank in relation to the bank's deposits functions is that of a creditor and debtor and not of the depositor and depositary was affirmed by the Supreme Court in the case of
Gulyas versus PNB. Thank you, ma'am. So, muna ko i-explain sa inyo kaganina na ang nature sa contract between a between the depositor, kita nga mag-deposit, and ang bank is a contract of loan. Ipahiram lang nato ang bangko sa ato ang kwarta. I-deposit nato diha. Okay? Then, ang bangko, iyahan ang ipahiram sa lain. Iyan ipatuyok. Kung man yun ang nature sa bank. Pero kita, in case na kailangan na nato hiramon ng atong money, kailangan na nato waon ng atong money, anytime, pwede nato makuha by withdrawing the money. Okay? So, again, the nature of bank funds and deposits, the contract between the depositor and the bank is that of a contract of loan or a mutuo. Okay? So, mo na ang ato ang relasyon. Dili depositor o depositary. Okay? Dili ni siya contract of deposit. This is a contract of loan. So, ibig sabihin, di pahiram lang nato ang bank sa ato ang kwarta kaya nag-deposit na dito. Okay? Then, anytime na kailangan na nato ang money, pwede na po ba ito withdraw? And the way na nag-demand ka, kailangan na naman ang money, is by withdrawing it. Anytime, dapat pwede na ito siya ma-withdraw. Okay, again, ipahiram lang nato ang bangko atong kwarta by depositing the money to them. Okay? Next. Romualdo. Good evening, ma'am. Quasi-deposits are funds placed with the bank as deposit substitutes and are not in the nature of a deposit. Deposit substitutes are on a with recourse basis. Deposit substitute taking is a core banking functions of both universal and commercial banks. In one case, the Supreme Court stated that the definition of deposit substitutes in the banking laws was brought about by an observation that banks and non-bank financial intermediaries have increasingly resorted to issuing a variety of debt instruments other than bank deposits to obtain funds from the public. Thank you, ma'am. Thank you. So, quasi-deposits are funds placed with the bank as deposit substitutes and are not in the nature of a deposit. So, kung magod na siya, kanaganing document siya, pero ang equivalent niya is kwarta, no? So, like mga cheque, mga bills of exchange, mga letters of credit, no? So, these deposit substitutes are on a with a request basis. Deposit substitute taking is a core banking function of both universal and commercial banks. So in one case, the Supreme Court stated that the definition of a deposit substitutes in the banking laws was brought about by an observation that banks and non-bank financial intermediaries have increasingly resorted to issuing a variety of debt instruments other than bank deposits to obtain funds from the public. Usually kasi ang PaySay Bank again or ang ilang ginapatuyok is documents, mga papel-papel ang transactions. So, kung sa man gyapon ang nature sa ilang contract with kung dili siya PaySay Bank man siya, Murag Bank, PaySay Bank. So, ang ilang nature pa rin, same pa rin, contract of mutuum pa rin siya or contract of loan. Kasi although document lang siya, papel-papel lang ang inyong gina-process, pero ang equivalent man anang papel, according to Supreme Court, is pera. So, pera pa rin ang imong gina-deposit. Although, in a form of a paper. Paper substitute or deposit substitute. Dili ng paper na papel na kwarta, but mga bill of exchange, mga cheque, mga letters of credit. Okay? But ang equivalent pa rin, ana, is pera. Okay? Next, mana na si Romualdo, mana na po si Relion, si Mahilom. Good evening, ma'am. Good evening. In another case, the Supreme Court categorically stated that the contract between the bank and its depositor is governed by the
provisions of the new civil codes on simple in Loan. another in Simple loan. another In another case, it held that current and savings deposit are loans to a bank because the bank can use the same and they earn interest. The Supreme Court further held in one case that the relationship being contractual in nature, mandamus is not an available remedy. And in another case, it held that since bank deposits are in the nature of irregular deposits, Article 1287 of the Civil Code, which prohibits compensation when one of the debts arises from depositum, does not apply. Thank you, ma'am. So, ang point lang ani gibasa ni Mahilong is contract of loan ang nag-govern sa once mag-deposit ta og money. So, kapiton ba mo ha? Imagine ninyo plus ba? Kasi kapoy mo na sige lang tag-storyan niya, dili din ninyo ma-imagine. Wala ko nang hambog sa kung savings sa kaya may raman niyo. Ang tama. Okay. Na ako'y account sa GoTime. So, kani, muna akong account. Hindi ba klaro? So, na ako'y 56,000 pesos. Okay? So, sa 56,000 pesos, nasa interest na 106 to March. Nasa 106 pesos na na-earn. So, di ba, nagpautang ko kay GoTime. Pautang ko kay GoTime o 56,000 pesos. So, si GoTime, ganito na ni GoTime akong kwarta din na. Yan ang itutuyok. Pero anytime na kailangan ako akong money, pwede ako mag-demand. How? By withdrawing it. Mag-withdraw ko. Okay? Tapos, namalagi kong interest. Kasi diba, pinahiraman na ito og kwarta si GoTime. So, pag pinahiram natin ng kwarta si GoTime, nagyan na yung interest pag nagpaghiram kag money. Kaya di mata Sharia law class, Civil Code of the Philippines man ta. No? So, na yung interest. So, kanang interest, mo na ang murag kaakibat na interest kay nagpautang man ta kay GoTime. So, na ako'y interest na 106 pesos. Okay, mas dako kang interest class sa GoTime, ay sa mga digital bank kaysa sa mga traditional banks like like mga BPI, mga BDO, mga land bank. Mas dako sila interest kanang GoTime, kanang Maribank, Maybank or Maribank. Di ko sure sa GCash kaya wala kay ko nag-stock of money sa GCash. Wala kay ko nagubutang og kwarta din na. So, ang akong advice in the future pag magtatrabaho na mo, mag-open mo ang inyong emergency fund, ibutang ninyo sa secured na place like passbook sa BPI. Ako passbook na ako ibutang akong emergency fund. Ang emergency fund, muna yung mag-cover sa inyong, for example, magkasakit simba ko, no, diya na ko kwaon ng inyong kwarta. So that should be times 3 sa imuhang sahod. So for example, akong sahod, butang na to, 50,000 akong sahod, times 3, dapat na to 150,000 as emergency fund. Then, kaning mga digital banks, ako lang patulugon akong money diri para mag-earn siya og interest. Kaya mas dako man ang interest sa mga digital banks. Then, kalaunan, ako na siya i-transfer sa lain. Kaya, ang problema gud sa mga digital banks po, especially pag danghag ka, mawala imong cellphone, para sa akong client na ko sa Bangko Sentral, ang naitabo man gud ato kay nakawat ang iyang cellphone while nasa sa jeep. Pagkawat siyang cellphone na nasa sa jeep, gipaspasan sa kawatan o transfer ang iyahang mga money. Na siya'y naipon na 80,000 pesos sa PayMaya. Okay? Then, after that, isa tawag ani, ito na nagsugod ang ang iyahang kaso. Okay? Anyway, so di na ka mag-discuss, kinabi ni kuan ako, mawalin ako to discuss to next. Next. Sabi ni MBA. Mahilong human na
Si Kuan Sanchez. Good evening, ma'am. Isang section ka, Organization. Sanchez? Yes, ma'am. Isang section ka? 3G, ma'am. 3G, okay. Organization, administration, and management. Stock holdings of individuals related to each other within the fourth degree of consanguinity or affinity, legitimate or common law, shall be considered family groups or related interests and must be fully disclosed in all transactions by such individual within the bank. Okay. Organization, administration, and management. Stock holdings of individuals related to each other within the fourth degree of consanguinity or affinity, legitimate or common law, shall be considered family groups or related interests and must be fully disclosed in all transactions by such an individual with the bank. So usually, mag-apply pag mga BDO, BDO, kisa may mga stockholders diya, I can say mga dagko og shares dira, and syempre mga Henry C, mga anak nila Henry C. So i-disclose na nila sa SEC o sa Bangko Sentral ng Pilipinas na mao ang mga stocks na among gihawak ang BPO. For example, kung BPI naman, that's Ayala. Ayala. Pag China Bank, mga BEE. Okay? So, kailangan nila i-disclose ang ilang mga how much ang ilang na-own ng mga stock sa mga ng mga banking corporations. Muna na ilang point. Wait. Mag-stop na siguro ta diri class sa slide 24. Okay? Okay. Kasi magkuha na. Hapit na mag-8. No? Sa sunod na lang natin i-continue ng uban. Na-discuss pa natin turo. Paliw po sa inyong mga attendance class. Ay na mulayas. Please. Ayaw kalimot sa mga attendance. So, sorry kayo sa mga wala naka-recite. Sunod, bawi mo ha. Pag-raise dayon mo, pag-open pa lang. Okay? Bawi mo sa sunod. Ayaw kalimot sa attendance, ha? Ayaw sa mo pag-leave, pag wala pa na inyong attendance. Sorry, sa 26 na nag-raise again. Pag sunod later, raise din mo ha sa mga wala na tawag, ha? Bawi lang ta. Try na ko mag-generate of attendance tracker. So, sa mga pag-out. Yes, J. Ford. Sorry ma'am, mali lang visit ma'am. Ngayapon ma'am. Ngayapon. Ngayapon to ma'am. Sige, thank you. Pagbigyan yung mga classmate na wala pa-recite ha. Kasi kamo na lang pili mag-recite, kani sila gubaton. At kung ba na pod, ha? Save. Sige, naka-attendance na tanan. Pwede ka itong mga naka-attendance na pwede na mag-leave. Next na punta sa slide 24 ta. Gamay lang itong coverage of finance. Bye, ma'am.